गोंयकारांक मुळाव्यो सुविधा जाय, लेविश लायफस्टायल नाका। रस्ते जाग्यार घालचे आदी हेर प्रकल्प कित्याक सुरवात करता? आमी 50,000 वयर गोंयकारांच्यो सयो घेतल्या। आमी सरकारा मेरेन पावयतले। सरकार पुरायपणान फेल जाला गोंयच्यो समस्या हाताळपाक। आपान स्वाक्षरी मोहिमेचेर पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक धारेर धरले। सध्या गोंयान इतली वायट परिस्थिती रस्त्यांची ते तुमकांय खबर आसा। आयज हांव येता म्हटल्यार 1 वराची वाट, म्हाका देड वर लागले। तो मेन प्रश्न न्हू, मेन प्रश्न इतले जे लोक कामाक वयता, यूथ कामाक वयता, शिकोवंक वयता, तांकां कितलो त्रास जाता। आयज यूथ आमचे जेनजी जे म्हणटा पळय ते आयज लँडमार्क करून दवरल्या ओणक्यांक। ते म्हणटा चर्ची कडेन यो, तो व्हडलो ओणको आहा पळय थंयसर यो म्हणटा। धूळ आनी डस्ट हे डेली आमची लायफस्टायल जावन जाल्ली आसा। हे सगळे सरकाराक कळोन येना। ते एसीन भोंवता, ते त्याच रस्त्यांचेर वयता, मात तांकां इतल्या लोकांक निग्लेक्ट करता की ते म्हणटा लोक त्रासान पडटले पडू, अशें तेंची मायंडसेट आसा अशी म्हाका दिसता। आमच्या गोंयकारांक कितें जाय? बेसीक फॅसिलिटीज जाय, रस्ते जाय, एड्युकेशन जाय, हेल्थ कॅर जाय, हे बेसिकूच जाय। लोक तुमचे कडेन कांय चड मागिना। एक एम्ब्युलन्स सुद्दां वयतली हॉस्पिटलान तर ते ट्रॅफिकान शिरकाता, त्या बुरकांक खाली थंयच उरता, हे गव्हर्मेंट पळोवन घेयना। बाबा लोकांचे स्टुडंट जे सकाळी स्कुलाक नाल्यार कॉलेजीक वयता ते अटकून उरता, कित्याक रस्ते सारखे ना। आयज सगळे भुरगे यूथ आर व्हेरी अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट। म्हाका दिसता गव्हर्मेंट अजून ग्राउंड वर्क चालू करूंक ना गव्हर्मेंटान। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान डोर टू डोर चालू करूंक ना म्हणून तांकां कळना। तेंच्या घरान सुद्दां यूथ आसतली, तेंच्या घरान सुद्दां जाणटे आसतले, तांकां तेंच्यांनी विचारपाचें बाबा तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता, ते तरी सांगतले। हांव हांगल्यान खंय समज वयता जाल्यार म्हाका रस्त्यां खातीर प्रॉब्लेम जाता। आमी शुअर आसा, आमकां गॅरंटी आसा हे सरकार न्हिदला। तेंचो खंयच्या जाग्यार जाय थंय तेंचो नजर जाय, थंय तेंची ना, तेंचे खंय वेगळेच कडेन गजाली चल्ल्या। सो आमी कॉन्फिडंट आसा सरकाराचेर की आनीक एक वीक भर तेंचे कांयच हालचाली जावच्यो ना आनी रस्ते तशेंच तुमकां दिसतले। सो आमी सरकाराचेर पयले फावट हांव गॅरंटी घेता की ते रस्ते सारके करचे ना, एक वीक तरी आनीक फुडलो। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।